गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारी पୟରେ मनम रहु निरंतरे मनम निरंतरे रहु हाकृष्ण बोली जीव जाऊ हाकृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार वासुदेव से पाद पद्म को स्तुति स्तव प्रार्थना करी तरी जाइथिले गोप नारी माने आले आमर अलस लालस हेला को जेबे करिब दूर दग्ध हेब नाई हेनरे संसार भीतर कहीं संसार दुख आमर दूरीभूत हबने बाबा बाया कहले जदि प्रभु को पाद पद्म रे भक्ति थाए तापर बाबा बाया आउ कोन कहउचंती आसंतु सुनिबा पिंडु प्राण चाली गले टी पिंड मिसे माटी रे पिंड मिसे माटी रे एपरि विनाश लभइनर रंग भूमि रे गोविंद 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 भज राधे गोविंद नंदर नंदन प्रभु श्री राधा मोहन संसारी सन्यास जीवन दुई अटे समान संसार अटई जंगल तही संसारी जन गोविंद 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 भज राधे गोविंद भक्तर बंधु तुम्हें प्राण बांधव आहा पुत्र कन्या गण संसारे हिंस जंतु अटंती कलित कराल तहिरे अटे कटक पत्नी गोविंद 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 भज राधे गोविंद नंदर नंदन प्रभु हे श्री परमानंद आहा हिंस जंतु पूर्ण कानने तप करे सन्यास नाना कटका दिके बेबा अंगे दिए परास गोविंद 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 भज राधे गोविंद नंदर नंदन प्रभु हे श्री राधे गोविंद घरे थाओ बा जंगले थाओ दुहे समान एकमात्र गुरु कृपा ही जीव गतिर जान गोविंद 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 भज राधे गोविंद नंदर नंदन प्रभु हे श्री परमानंद आहा से ही गुरु पद स्मरण रखी कर करम करम करणे फलिब फल संतोष पूर्ण गोविंद 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 भज राधे गोविंद नंदर नंदन प्रभु हे श्री परमानंद बोले भक्त वत्सल भगवान की बाया केड़े सुंदर भाव में कहते टिके विचार करंतु कहले पिंडु प्राण चली गले पिंड मिसे माटी रे जेते बड़े पिंडु प्राण चली जाए पिंड कौटी मिसे से माटी रे मिसे ना जेते बड़ कोटिपति शिल्पपति कथा कहतु जेते गरीब कथा कहतु समस्ते मला परे से पाउस ताहले बाबा वैकुंठ ब्रह्मचारी जो प्रार्थनातिक त्रयोदश वाणी कहते समस्त को समदृष्टि देख कारण समस्त भितर भगवान विराजमान करिसंती ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेश अर्जुन तिष्ठति भगवान सबुठी अच्छा किंतु अच्छा कौटी ना हृदयदेश अच्छा सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट तमें सबुआड़े चाह किंतु प्रभु कौटी अच्छा ना हृदय सन्निविष्ट हृदय भितर ही से विराजमान करिसंती ए मन मंदिर भितर से विराजमान करिसंती ए भितर थरे भगवान को दर्शन करदेले आउ माया ग्रास करि परिबो नाई संसार ग्रास करि परिबो नाई ए सब किछि परिबो नाई पिंड प्राण चाली गले पिंड मिसे माटी रे एपरि विनाश लभई नर रंग भूमि रे दिन जन्म होइछ माने मृत्यु सुनिश्चित बोली आमे गत अध्याय आपण मान को सुनितिलु आउ एई कथा कहि देबा को चाहूछु बड़ सानर विचार करंतु नाई कारण आमे माने समस्ते समान समस्तक भितर भगवान विराजमान करिसंती आमे समस्त को प्रणाम करिबा सान भी बड़ को प्रणाम करवा बड़ भी सान को प्रणाम करवा कहीं आप कहे आम तो शुणीचु समस्ते जे सान बड़ को प्रणाम कर बड़ कहीं सान को प्रणाम कर बड़ सान को ये प्रणाम कर बड़ सान को प्रणाम कर बड़ सान भितर ब्रह्म को बा बड़ सान भितर से भगवान को ही सी प्रणाम नवेदन कर बड़ भितर से भगवान को आम प्रणाम करुचु सान बयस सान हिसाब से जो मैंने गुरु गुरुजन आम आपण मान प्रणाम करुचु क्या आपण मान सहित आपण मान भीतर भगवान को मात्र बयस सान जो मैंने आमे माने तांको प्रणाम नुहे तांको आशीर्वाद करवा मात्र तांको भीतर से भगवान को आम समस्ते प्रणाम नवेदन करवा तांको भीतर प्रभु को परमात्मा को प्रणाम नवेदन करवा कारण एठी
ଠାକୁର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କହୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ହେଉଛି ଏକ ଯଜ୍ଞ। ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିଦେଇଛେ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଇଛେ ଇଏ ଏକ ଯଜ୍ଞରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଦେହଟା ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦେହଟା ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଆମେମାନେ ଏଠି ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା କହୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛୁ। ଦେହଟା ଭଲ ଅଛି ନା? ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଥାନ୍ତା କ'ଣ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣି ପାରିଥାନ୍ତୁ? ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ହରିକଥା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାଇ ଦେଇପାରୁଛୁ। ଆମ ଶରୀର ଭଲ ଅଛି, ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦେହ ଥିଲେ ସର୍ବ ପାଇଁ। ଥରେ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବା ବୋଲି, ରଙ୍ଗଭୂମିରେ ମିଶିଯିବା ବୋଲି। ଏପରି ବିନାଶ ଲୋଭଇ ନର ରଙ୍ଗଭୂମିରେ, ଏ ମାଟିରେ ନର ମିଶିଯାଏ। ସେ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଟିପତି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଇ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିବା ବୋଲି କହିଲେ ତ କାହା ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ପାତର ଅନ୍ତର କରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଭକ୍ତ କିଏ ନା ଯିଏକି ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବତ୍ରମୟୀ ପଶ୍ୟତି, ଯେ ସବୁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେ। ହରି ବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନା, ପ୍ରେମତେ ପ୍ରଗଟ ହୋଇ মই জানা। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম, শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা, প্রেমতে প্রগট হোই মই জানা। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম, শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। बोल भक्त बत्सल भगवान की জয়। এটি বাবা বায়া কইলে সংসারী সন্ন্যাস জীবন দুই অটে সমান। অর্থ সংসারী ও সন্ন্যাসী এমানে সমান বলে বাবা বায়া কইলে, কিন্তু ফরকটা কোন রয়েছে তা ভিতরে সমান। কারণ সংসারী বি সেই মଣିষ, সন্ন্যাসী বি সেই মଣିষ। ସଂସାରୀ ବି ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ବି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ସଂସାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ କ'ଣ ସେମାନେ ସଂସାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ତାହା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଂସାରୀକୁ, ସେମାନେ ସଂସାରୀ। ଏଠି ବାବା କହିଲେ ସଂସାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ, ସଂସାରୀ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ এইମାନଙ୍କର ସିନା ଫରକ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଂସାର ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସଂସାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ସଂସାରୀମାନେ ସଂସାରୀକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଫରକ ସଂସାରୀ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଭିତରେ। ସଂସାରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସେମାନେ କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ମୋ ପରିବାର କେମିତି ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଇଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଦୁଇଟି ଫରକ। ଗୋଟେ ସଂସାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମାନ ବୋଲି ବାବା ବାୟା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂସାରୀ ଯାହା ସଂସାରକୁ ଟିକେ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିଥାଏ, ମୋ ସଂସାର, ମୋ ଘର, ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ମୋ ସନ୍ତାନ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ କହିକି ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯଦି ସିଏ କହେ ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ କାମ ହିଁ କରିଦେଇକି ଯିବି। ଦିନେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଏ ଶରୀର ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନରେ ଦିନ ବିତିଲାନି ତାହେଲେ ଜୀବନ ବୃଥା ଏବଂ ବ୍ୟଥା।